پائیدار ترقی کے لیے یکساں ترقی ضروری ہے، قرض میں پھنسے ملکوں کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق لیڈرز ڈائیلاگ سے خطاب۔ نگراں وزیر اعظم کا ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ بارڈر مارکیٹس کے قیام سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ منصوبہ عوام کے مشترکہ خوشحالی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ علاقائی روابط اور تجارت کو فروغ دے کر خطے میں امن خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی ایرانی صدر سے گفتگو۔ نیو یارک میں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی عالمی ترقیاتی تعاون سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس میں شرکت۔ کورونا، تنازعات اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں رکاوٹ آئی۔ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو پر عمل درآمد کے لیے پاکستان بھرپور تعاون کرے گا۔ غذائی پیداوار، انفراسٹرکچر، سرمایہ کاری، صنعت کاری اور صحت کے شعبوں میں اقدامات کرنا ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم کا اظہار خیال۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے تنازع کشمیر کا پرامن حل ضروری ہے۔ مسئلے کا حل پاکستان اور بھارت کے درمیان پرامن مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جائے۔ ترکی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ دنیا کو اس وقت متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ مسائل کا حل اجتماعی نوعیت کی کاوشوں میں مضمر ہے۔ دنیا میں بیشتر ممالک مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے اہم رہے ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس چیرانی کا نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی کی تقریب سے خطاب۔ نیو یارک میں نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس چیرانی سے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھامس ویسٹ کی ملاقات۔ نگراں وزیر خارجہ نے مستحکم، پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین کا افغانستان میں دیر پا امن کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ بھارت کی کینیڈا میں دہشت گردی پاکستان کے لیے حیرانی کی بات نہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بھی ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے اور پاکستان میں عدم استحکام کی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ہم نے بھارت کا حاضر سروس نیول آفیسر پکڑا ہے۔ دنیا میں بھارت کو کوئی اگر سمجھتا ہے تو وہ ہم ہیں۔ سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے پاکستان مشن میں پریس بریفنگ۔ عالمی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے چیلنجز سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو یکجا ہونا ہوگا۔ عالمی برادری کو لیگل فریم ورک کی رہنمائی میں ہم آہنگی کے ساتھ دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کا چین میں گلوبل پبلک سیکیورٹی کوآپریشن فورم کے افتتاحی سیشن سے خطاب۔ چین کے صوبے ننشیا کے دارالحکومت پنسوان میں تیسرے ننشیا انٹرنیشنل فرینڈ سینٹر فورم کا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے افتتاح کیا۔ تھرڈ ننشیا انٹرنیشنل فرینڈشپ سینٹر فورم کا افتتاح کرنا پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز۔ ہمارا عزم خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو یقینی بنانا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا فورم سے کلیدی خطاب۔ روپیہ مزید مستحکم، ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری۔ ڈالر مزید 1 روپے سستا۔ انٹر بینک میں ڈالر 293 روپے 80 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی۔ 100 انڈیکس میں 100 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 46,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ نگراں حکومت اور پاک فوج کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مشترکہ کارروائی پر عوام کا اظہار مسرت۔ نگراں حکومت نے اچھا قدم اٹھایا ہے۔ دراصل یہ کام پچھلی حکومتوں کے کرنے کا تھا۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن آرمی چیف اور نگراں حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ عوامی رائے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چغوال میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ISCO کا عملہ بجلی چوروں اور ان کے سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے سرگرم عمل۔ 58 میٹر سے بجلی چوری پکڑی گئی۔ 1,13,67,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ 14 بجلی چور گرفتار۔ گیپکو کی بھی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ مزید 57 بجلی چور گرفتار۔ وزیر صحت کی ہدایت پر شوگر اور مرگی کی ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اہم پیش رفت۔ انسولین اور ہائپرین کی دوا کی ایمرجنسی بنیادوں پر رجسٹریشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈریب کو فاسٹ ٹریک پر رجسٹریشن یقینی بنانے اور ہفتہ وار رپورٹ کرنے کی ہدایت۔
ادویات کے رجسٹریشن سے مارکیٹ میں ادویات کی فراہمی میں مدد ملے گی. ڈاکٹر ندیم جان. پاکستان آرمی کے زیر اہتمام کراچی کے علاقے لیاری میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد. مفت میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں مرد و خواتین مریضوں کا چیک اپ کیا گیا. مریضوں کو پاک آرمی کی میڈیکل ٹیم کی جانب سے مفت تشخیص اور علاج کے علاوہ مختلف جان لیوا بیماریوں سے آگاہی بھی فراہم کی گئی. مودی سرکار کے گٹ پتلی صحافی صحافتی تقاضوں کو پامال کرنے لگے. فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے جگ ہنسائی کے بعد مودی سرکار ایک اور بھونڈی ویڈیو سامنے آ گئی. بھارتی صحافی نے ویڈیو کوریج میں سری نگر کے علاقے میں بھارتی فوج کے ساتھ جھڑپ کا ڈرامہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا. صحافی کے بیانات کے برعکس وہاں صورتحال معمول کے مطابق ہے. ویڈیو مکمل جھوٹ پر مبنی ہے. بھارتی بینک کرپشن کا گڑھ بن گئے. مودی سرکار کی کرپشن کی ایک اور قلعی کھل گئی. بڑی کمپنیوں، سرمایہ کاروں اور معروف شخصیات کے واجب الادا قرضوں کی معافی کا انکشاف. ٹیکس نادہندگان کی بڑھتی شرح مودی کی ملی بھگت اور لاپرواہی کا نتیجہ قرار. بھارتی بینکوں نے پچھلے سال کے تقریباً 25.50 بلین ڈالر کے گردشی قرضوں کو معاف کر دیا. ریزرو بینک آف انڈیا. فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری. 6 فلسطینی شہید، 30 زخمی. قابض سے انہی فورسز نے جنین پناہ گزین کیمپ پر دھاوا بول کر 4 جبکہ عقبت جبر کیمپ میں کم سن فلسطینی نوجوان کو شہید کیا. غزہ میں بھی اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا. آذربائیجان کا نگورنو کاراباخ کے علاقے میں علیحدگی پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کا آغاز. 60 چیک پوسٹوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ. ہتھیار ڈالنے اور غیر قانونی حکومت کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا. آذربائیجان. آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا آفیشیل ترانہ ریلیز کر دیا گیا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے آفیشیل ترانہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپلوڈ کیا. ترانے کا نام دل جشن بولے رکھا گیا ہے. آئی سی سی ورلڈ کپ 5 اکتوبر سے 19 نومبر تک بھارت میں کھیلا جائے گا. چین کے شہر ہینگزو میں ایشین گیمز والی بال میں پاکستان کی مسلسل دوسری کامیابی. چائنیز تائپے کو 3-0 سے ہرا دیا. میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا. قومی ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں منگولیا کو 3-0 سے مات دی تھی. اور نوجوان پاکستانی کوہ پیما شہروز کاشف نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا. شہروز کاشف نے دنیا کی 8ویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ مناسلو کو سر کر لیا. شہروز کاشف 8000 میٹر سے بلند 12 چوٹیاں سر کرنے والے کم عمر ترین کوہ پیما ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں نازیہ کمل. اہم خبریں آپ نے جانی اور بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یکساں ترقی کے لیے ضروری ہے قرض میں پھنسے ملکوں کے لیے لاہ عمل تیار کیا جائے. مزید تفصیل بتائیں گے شاہ رخ شفیع. نیو یارک میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق لیڈرز ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ دنیا بھر میں مختلف تنازعات کے باعث غربت اور غذائی تحفظ میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ترقی پذیر ملکوں کی معیشتوں کو کرونا جیسی عالمی وباؤں کے باعث بھی شدید نقصان پہنچا. انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی کے ایجنڈا 2030 کے حصول میں صرف 12% اہداف کی تکمیل ہو سکی ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی تنازعات، موسمیاتی تبدیلی اور عالمی وبا سے ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. پاکستان اس کی واضح مثال ہے. We welcome the endorsement of the UN Secretary General's SDGs stimulus. This could generate over $500 billion in concessional finance for the countries facing liquidity challenges. We also endorse the early recapitalization of multilateral development banks and enlarge concessional projects and portfolio lending for the SDG and climate goals. Pakistan urges that all $400 billion in unused SDRs be so repurposed.
We will also continue to press for the creation and additional $500 billion in SDRs directly linked to SDG targets. A durable solution is needed for the debt problems facing the 59 countries in debt distress. नकराम वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशी नामवारी पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक सालाना $100 अरब फराहम करने के वादों पर अमल करें ताकि पायदार तरक्की की काविशें समरबार हो सकें। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी ढांचे की तरक्की, सनअती शोबे में सरमायाकारी, सेहत का लचकदार निज़ाम यकीनी बनाने और डिजिटल तकसीम ख़त्म करने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव से मुतालिक आला सतह इजलास से खिताब करते हुए कही। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में मसरूफियात की तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। 193 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आम बहस का आगाज हो गया है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। एतमाद साजी और आलमी यकजहती का फरोग, अमन तरक्की और खुशहाली के लिए 2030 के एजेंडे और पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए इक़दामात में तेजी लाने के मौजू पर होने वाला जनरल असम्बली का 78वां इजलास एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब दुनिया को कई संगीन चैलेंजेस का सामना है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर आलमी तरक्याती इक़दाम और ताउन पर होने वाले आला सतह इजलास में शिरकत की। चीन के सदर शी जिनपिंग ने गुज़श्ता साल 20 सितंबर को आलमी तरक्याती इक़दाम पर आला सतह इजलास की तजवीज़ दी थी। इजलास से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चीन का बेल्ट एंड रोड इक़दाम और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल में अहमियत के हामिल हैं। कोविड, तनाज़ात और मौसमियाती तब्दीली की वजह से पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल में रुकावटें पेश आईं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने GDI के लिए पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन का इयादा किया। उन्होंने पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए ग़िज़ाई पैदावार, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी, सनत, मरबूत सेहत का निज़ाम और डिजिटल डिवाइड के खात्मे का हसूल नागज़ीर करार दिया और कहा कि तरक्की के अमल के लिए हर सतह पर माली मावनत जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी तरक्याती इक़दाम पर अमल दरामद के लिए सदर शी जिनपिंग की तरफ से $10 अरब के फंड के क़ियाम को खुश आइन करार दिया। आलमी तरक्याती इक़दाम पर होने वाले आला सतह इजलास से चीन के नायब सदर हिन जिंग, जनरल असम्बली के सदर डेंस फ्रांसिस और दूसरे मंदुबीन ने खिताब किया। आला सतह इजलास में आलमी तरक्याती इक़दाम से मुतल्लिक वीडियो ब्रीफिंग भी दी गई। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ईरान के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को वुसअत देना चाहते हैं। हाल ही में मंद में बॉर्डर मार्केट के खुलने से सरहद के दोनों तरफ रहने वाले अवाम माशी लिहाज से मुस्तफीद हो रहे हैं, जो दोनों मुल्कों के अवाम की मुश्तरका खुशहाली का जरिया बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर इब्राहिम रईसी की सबसे पहले हमसाया की पॉलिसी पाकिस्तान की इलाकाई तरक्की और मवासलाती रवाबत के विजन से मुताबिकत रखती है। उन्होंने पाकिस्तान और ईरान की मुनफरिद जुग्राफियाई अहमियत का जिक्र करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्क इलाकाई राब्तों और तिजारत को फरोग देकर खित्ते में अमन और खुशहाली के मुश्तरका मकासद हासिल कर सकते हैं। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि आलमी मालियाती निज़ाम बोसीदा और गैर फ़ाल हो चुका। गरीब और तरक्की पजीर मुल्कों को कई मालियाती मसाइल का सामना है, जिनके हल के लिए आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। एंटोनियो गुतरेस ने ये बात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास के इफ्तिताही तकरीब से अपने खिताब में कही, जिसकी तफसील बताएंगे अरसलान असद। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अहम बहस का आगाज करते हुए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि हमें माजी की बड़ी जंगों और गलतियों से सबक सीख कर आलमी अमन को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस के कसीरुल कौमी और कसीरुल जहती हल तलाश करने होंगे ताकि पायदार अमन को मुमकिन बनाया जा सके। The world has changed. Our institutions have not. We cannot effectively address problems as they are if institutions do not reflect the world as it is. Instead of solving problems,
they risk becoming part of the problem. And indeed, divides are deepening. Divides among economic and military powers, divides between North and South, East and West. We are inching ever closer to a great fracture in economic and financial systems and trade relations, one that threatens a single open internet with diverging strategies on technology and artificial intelligence and potentially clashing security frameworks. अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुनिया को रूस यूक्रेन जंग की वजह से खुराक की कमी का सामना है। शाम, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल और कांगो में नस्ली तशद्दुद जैसे मसाइल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। अफगान अवाम आलमी मदद के मुंतज़िर हैं। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया भर में लोगों की जिंदगियां तब्दील हो रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियां दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज बनकर सामने आई हैं। मेजबान मुल्क अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने कलीदी खिताब में कहा कि असर हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया के साथ मिलकर चलना होगा। आलमी तनाज़ात से दुनिया की 1 अरब आबादी मुतासर हो रही है। आलमी अमन की सूरत हाल को बेहतर बनाना होगा। उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ाल और मुतहरिक किरदार पर जोर देते हुए कहा कि आलमी हिद्दत को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के अखराजात में कमी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर मौसर लाहे अमल वज़ा करने की जरूरत है। जनरल असम्बली इजलास में 26 सितंबर तक जारी रहने वाली अहम बहस में सेहत, तालीम, सनफी मसावात, माहौलियात और गुर्बत के खात्मे समेत पायदार तरक्याती आदाब के 17 नुकात के असूल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। अरसलान सदकटी खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाते हुए कहा है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में अहम आलमी इलाकाई उमूर और तनाज़ात पर तुर्की का मौक़िफ़ बयान करते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि मसला कश्मीर का पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए हल तलाश किए जाए। इस मकसद के लिए तुर्की अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। Another development that will pave the way for regional peace, stability and prosperity in South Asia will be the establishment of a just and lasting peace in Kashmir through dialogue and cooperation between India and Pakistan. As Turkey, we will continue to support the steps to be taken in this direction. सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि नगोर्नो काराबाख आज़रबाईजान का कानूनी हिस्सा है। तुर्की हमसाया मुल्क आर्मेनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, ताहम आर्मेनिया अमन की इस कोशिश से फ़ायदा नहीं उठा रहा। तुर्क सदर ने अफगानिस्तान के बारे में कहा कि अफगान अवाम तवील अरसे से मसाइब का शिकार है। आलमी बिरादरी को सियासी मफादात से बालातर होकर अफगान अवाम की मदद करनी चाहिए। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं माशी बेहतरी हमारी ख़ारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात हमेशा से अहम रहे हैं। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सेहत, तालीम और IT में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दुनिया को इस वक्त मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। मसाइल का हल इज्तिमाई नौइयत की काविशों में मुस्मर है। Two important transformations have taken place in Pakistan-US relations. First, while security and defense cooperation remains an important pillar, equal emphasis is being laid by both sides to strengthen cooperation in non-security areas. And these non-security areas include trade and investment, climate change, energy, health, agriculture, information technology, and tech sector. Second, the relationship now stands dehyphenated from all other bilateral ties, and both sides are focused on tapping the inherent potential of standalone bilateral relationship. These two transformations together provide us the ideal launching pad to enter a new era in our bilateral relationship. निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों कर रहा है। पाकिस्तान इलाकाई रवाबित को फ़रोग़ देने का हमेशा हामी रहा है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में पायदार अमन के ख़्वाहां हैं।
ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. افغانستان کی سرزمین دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یوکرین کے تنازع کا پرامن حل چاہتے ہیں. نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس ایرانی سے نیو یارک میں امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ٹامس ویسٹ نے ملاقات کی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ملاقات میں نگراں وزیر خارجہ نے مستحکم، پرامن اور خوشحال افغانستان کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور دونوں فریقین نے افغانستان میں دیر پا امن کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا. ملاقات میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان بھی موجود تھے. فلسطین کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے 6 ملکوں کی کمیٹی کا اجلاس نیو یارک میں ہوا. وزیر خارجہ جلیل عباس ایرانی نے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی. اپنے خطاب میں انہوں نے فلسطینیوں کے منصفانہ موقف کے لیے پاکستان کی اصولی حمایت کا اعادہ کیا. نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے لیے مسئلہ فلسطین کا حل ضروری ہے. سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور وزیر خارجہ جلیل عباس ایرانی کے مصروفیات کے متعلق میڈیا کو بریفنگ دی. نیو یارک میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یو این کے زیر اہتمام پائیدار ترقیاتی اہداف سے متعلق لیڈرز ڈائیلاگ اور گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو پر مباحثے میں شرکت کی. نگراں وزیر اعظم نے پائیدار ترقی کے اہداف پر گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم اور ایران کے صدر کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں مختلف پہلوؤں پر گفتگو کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا. سیکرٹری خارجہ سائرس سجاد قاضی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بھارت سے ہر طرح کی شفافیت کی امید ہے. ہم نے اپنی سرزمین پر بھارت کا حاضر سروس افسر جاسوس پکڑا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی حاضر سروس افسر نے یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ پاکستان میں شرانگیزی کے لیے آیا ہوا تھا. کینیڈا کے وزیر اعظم کے بیان میں حقیقت ہو سکتی ہے. بھارت کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. ہمارے لیے تو سرپرائز اچھی بات نہیں ہے. ہمارے اپنی سوائل پہ ہم نے ان کا ایک سرونگ نیول انٹیلیجنس آفیسر پکڑا ہوا ہے ہماری تحویل میں ہے اور اس نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ ادھر انسٹیبلٹی اور ہر قسم کی شرانگیزی کے لیے آیا ہوا تھا. تو جو اب یہ کینیڈا کے وزیر اعظم نے الزام لگایا ہے تو اس میں کچھ حقیقت ہوگی تو انہوں نے لگایا ہے اور باقی ابھی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے لیٹس سی. لیکن ہمارا تو خیال یہ ہے کہ ہمارا اپنا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے. وی آر ناٹ سرپرائزڈ. سیکرٹری خارجہ نے بتایا کہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں ہوئیں اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان نے اعادہ کیا کہ وہ اس کی حمایت جاری رکھے گا. اور ناظرین، روپیہ مزید مستحکم ہونے لگا ہے اور ڈالر کی قدر میں گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر مزید 1 روپیہ سستا ہو گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 293 روپے 80 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی کا رجحان برقرار ہے. 100 انڈیکس میں 100 سے زیادہ پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 100 انڈیکس 46,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے. مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے ضمیر عباس سے. ضمیر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے اور تقریباً ہم نے 2 ہفتے سے دیکھا ہے کہ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے. یہ پہلی دفعہ ایسا موقع ہوا ہے کہ ڈالر مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے، ورنہ کبھی اس کی پرائس میں اتار چڑھاؤ دیکھا جاتا تھا، لیکن یہ مسلسل 2 ہفتے میں اس سے گراوٹ کا یہ پہلی دفعہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو یہ کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تھا کرنسی کے اسمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، اس کے کافی بہتر نتائج حاصل ہو رہے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں 2 ہفتے پہلے یعنی کہ اس کریک ڈاؤن سے پہلے مارکیٹ میں جو ڈالر اوپن مارکیٹ میں 325 تک پہنچ گیا تھا، آج وہ 293 پہ پہنچ گیا ہے اور انٹر بینک میں ڈالر 307 سے 293 پہ پہنچ گیا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بینیفٹ ہوا ہے اس وقت حکومت کو اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے. مزید اس میں کمی متوقع ہے. آج بھی 1 روپے جو ہے وہ انٹر بینک میں ڈالر کم ہوا ہے اور اس وقت ڈالر انٹر بینک میں 293 روپے اور 80 پیسے پہ ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 293 پہ قیمت خرید ہے اور قیمت فروخت جو ہے 296 روپے پہ چل رہا ہے. اوپن مارکیٹ میں مزید کمی کا امکان ہے تک 12 بجے اور تقریباً 1 بجے کے درمیان دوبارہ جب ریٹ جو ریفریش ہوں گے اس میں مزید ہمیں توقع ہے کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے شاید 292 پہ بھی پہنچ جائے. تو اس وقت جو لوگ جو ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے ڈالرز کے، جو ہے اسمگلنگ کر رہے تھے، وہ سب جو ہے ابھی اب ڈالر بیچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا
कि PSX में भी जो है वो तेज़ी का रुझान देखने में आया है और इस वक्त PSX 115 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 40,000 की हद अबूर कर चुका है। और इसकी रीज़न यही है कि मार्केट में एक खबर स्टार्ट हुई है कि अगले महीने जो है वो सऊदी प्रिंस जो है पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, और अगर ये दौरा कंफर्म हो जाता है तो न सिर्फ वो दौरा करने आएंगे बल्कि अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी अपने साथ लेके आएंगे, जिससे पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद बढ़ावा मिलेगा। जी ज़मीर अब्बास नकवी, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। और ये अच्छी खबर है कि रुपया मुस्तहकम हो रहा है और डॉलर की कदर में कमी हो रही है। इसके साथ साथ मईशत के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल जी, और इसके साथ साथ हम कुछ दीगर खबरों को भी खबरनामे का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी का कहना यह है कि आलमी सलामती के लिए ख़तरा बनने वाले चैलेंजेस से मौसर तरीके से निपटने के लिए आलमी बिरादरी को यकजा होना होगा। आलमी बिरादरी को लीगल फ्रेमवर्क की रहनुमाई में हम आहंगी के साथ दुनिया को महफूज बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। चीन में ग्लोबल पब्लिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने बाहमी ताउन से बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने पर जोर देते हुए कहा कि तमाम ममालिक को आलमी बिरादरी के इक़दाम से मुश्तरका सलामती के फ़वाइद पहुँचने चाहिए। दुनिया को दरपेश सिक्योरिटी खतरात से बचाव के लिए मौसर ढांचा और मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी, अक्सरियत पसंदी, फ़िरकावारियत, मुनज़्ज़म जराइम और साइबर क्राइम से दुनिया को खतरात लाहक हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से आलमी सलामती के लिए इक़दाम काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान एक महफूज दुनिया के लिए पायदार नुक्ता नज़र के साथ आलमी बिरादरी के साथ खड़ा है। सरफराज अहमद बुगटी ने कहा कि ग्लोबल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान हर किस्म की बैनुल-अक़वामी ताउन में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन के सूबे नंशिया के दारुल-हुकूमत जिन्चुआन में तीसरे नंशिया इंटरनेशनल फ्रेंड सेंटर फोरम का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आला ने थर्ड नंशिया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सेंटर फोरम का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हमारा अज़्म खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान और चीन के मज़ीद मजबूत, जामे और हमगीर ताल्लुकात दोनों ममालिक के बेहतरीन मफाद के लिए नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और बिरादराना ताल्लुकात हमेशा बुलंदियों की तरफ गामजन रहेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन गुज़िश्ता 7 दहाइयों से मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में ताल्लुकात को बखूबी निभा रहे हैं। स्पेशल इकॉनमिक जोन, तमाम जारी मनसूबों की तकमील और गवादर बंदरगाहों की तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फ्रेंडशिप फोरम ने हमें मिल बैठने, इज्तिमाई दानिश से मुस्तफ़ीद होने का नादिर मौका फराहम किया है। वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के 43 सूबों और शहरों ने दोस्ती के रिश्ते कायम करके हमारे मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के लिए मजबूत बुनियाद फराहम की है। पाक चीन रवाबित बाहमी इक़्तिसादी, तिजारती और सियासी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। उन्होंने कहा कि सीपैक और चीन पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत फराहम की है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की हिदायत पर शुगर और मिर्गी की अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अहम पेशरफ्त, इंसुलिन और हाइपरिन की दवा की एमरजेंसी बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। निगरान वज़ीर सेहत ने कहा कि ड्रैब तरजीही बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन के केसेस का फास्ट ट्रैक प्रोसेस यकीनी बना रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ड्रैब को हफ्तावार रिपोर्ट देने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि अद्वियात की रजिस्ट्रेशन से शुगर और मिर्गी के मरीजों के लिए मार्केट में अद्वियात की फराहमी में मदद मिलेगी। फार्मा इंडस्ट्री की सलाहियत को बढ़ाने के लिए भी मौसर तरीन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है। डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने तरजीही बुनियादों पर 10 से ज़ायद दरखास्तों का जायज़ा लेकर मुतादिद दरखास्तों की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की सदारत में महकमा ख़जाना में होने वाले इजलास में सूबे के माली वसाइल, अखराजात और बजट की हिकमत अमली के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने पेंशन रिफॉर्म्स मुतारिफ करने की हिदायत देते हुए कहा कि पेंशन के कुल अखराजात करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का 14% बहुत ज़्यादा है। घोष पेंशन की पेंशन सिस्टम से निकाल दें। उन्होंने हिदायत की कि डीसीज महकमा ख़जाना के साथ खुली कचहरी के जरिए पेंशन केसेस को वेरीफाई करें। निगरान वज़ीर आला सिंध ने ट्रेजरीज में इस्लाहात लाने की हिदायत देते हुए कहा कि महकमा ख़जाना में ऑटोमेशन लाएं। इस मौके पर विफाक और सूबों में कौमी आमदनी की तकसीम की शरह पर भी निगरान वज़ीर आला सिंध को आगाही दी गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से निगरान सूबाई वज़ीर रेवेन्यू, इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स यूनुस धागा ने मुलाकात की है। मुलाकात में सूबे में सनती फ़ालियत, अराजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन, सनदों के फ़रोग़, माशी चैलेंजेस और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि अराजी के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने से पेचीदगियों का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। इंडस्ट्रीज़ की फ़ालियत माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी।
انہوں نے کہا کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نگراں قیادت کا ویژن بڑا واضح ہے۔ صوبائی وزیر یونس ڈھاگا نے کہا کہ انڈسٹریز کی فعالیت اور معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔ اس موقع پر نگراں صوبائی وزیر نے طاقتور پاکستان کے راشن بیگز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے امید کی گھنٹی دیکھی اور آئی ٹی کورسز کے لیے زیر تعمیر مارکی اور قائد روم کا دورہ بھی کیا۔ ایف آئی اے گجرات سرکل کی ٹیم نے منڈی بہاؤدین میں چھاپہ مار کر حوالہ ہنڈی اور فارن کرنسی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی ہے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایف آئی اے گجرانوالہ زون ساجد اکرم کا کہنا تھا کہ ڈی جی ایف آئی اے محسن حسن بٹ کے زیر نگرانی گجرانوالہ زون کے 7 اضلاع میں انسانی اسمگلرز، حوالہ ہنڈی اور غیر ملکی کرنسی کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ عوام الناس کو چاہیے کہ وہ ایسا مکروہ دھندا کرنے والوں کی نشاندہی کریں تاکہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ ایف آئی اے کمپوزٹ سرکل ایبٹ آباد سرکل نے ہنڈی اور غیر قانونی کرنسی کے خلاف بٹگرام میں کارروائی کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم بغیر لائسنس کے منی چینجر کا کاروبار کر رہا تھا۔ ملزم کے قبضے سے 29,50,000 روپے برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ملزم برآمد ہونے والی کرنسی کے حوالے سے حکام کو مطمئن نہیں کر سکا۔ ملزم سے موبائل فون اور ہنڈی حوالے سے متعلق رسیدیں بھی برآمد کر لی گئیں۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے نگراں حکومت اور پاک فوج نے مل کر ملک بھر میں آپریشنز کا آغاز کیا، جس میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ عوام نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نگراں حکومت نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ تو ابھی نگراں حکومت نے اس پہ آ کے ایکشن لیا ہے، قدم اٹھایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پچھلی حکومت تھی یہ اس کا کام تھا۔ ہم اور بھی زیادہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے جیسا یہ کام کر رہی ہے اس سے بھی بہتر کرے گی۔ پرائس کنٹرول جو سو माना ॾिसो खंडु आहे ऐं यूरिया आहे उन्हनि ते जेको माना कमी कई वई आहे ऐं उन ते कंट्रोल कयो वियो आहे त जेको माना छापा गोदाम ते हया विया आहिनि जेके ज़ख़ीरा अंदोज़ी आहे उन्हनि खे बि जेको माना छापा लॻी रहिया आहिनि। निगरान हुकूमत जो सुठो कदम है तो अच्छा एकदम। जो भी हुकूमतें आए उनको सबको ऐसे ही करना चाहिए ताकि कुछ न कुछ फ़ायदा हो। ही एकदम जो फौज खयों आहे तमामु बहितरीनु आहे। इहो कुझु टाइम अॻु में बि खणे हा, असांखे इन ते फ़ख़्रु आहे फौज ते। फौज जेको कंदी उहो सही कंदी, असांजी बहितरी लाइ करे थी। इक़दामात उठाए आर्मी चीफ साहब ने जो निगरान हुकूमत के साथ मिलकर चोरों और डाकुओं के खिलाफ जो इक़दामात उठाए तमाम बेहतरीन वो जो है कारकर्दगी दिखाई है। निगरान हुकूमत मां ऐं असांजी जेका पाक फौज जेका आहे उहा हिन वक़्तु जेका कच्चे जे धाड़ेलनि खे जेको ऑपरेशन करे ऐं उन्हनि खे जेको ख़त्म करे रही आहे। निगरान हुकूमत आते ही जो है गोदामों पे छापे लगाए और चीनी, गंदम और दूसरी चीज़ों पे। निगरान हुकूमत और आर्मी चीफ की ये बहुत एक बड़ी कामयाबी है कि जो ज़ख़ीरा अंदाज़ों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं। वजारत तवानाई की हिदायत पर आईएसको के तमाम ऑपरेशन सर्कल्स बशमूल इस्लामाबाद, रावलपिंडी सिटी, रावलपिंडी कैंट, अटक, जेहलम, जगवाल में बिजली चोरी के खात्मे के लिए भरपूर क्रैकडाउन जारी है। आईएसको का अमला बिजली चोरों और उनके सरगर्मकारों की सरकोबी के लिए सरगर्म अमल है। दौरान चेकिंग एक ही दिन में इस्लामाबाद सर्कल में 472, अटक सर्कल में 706, रावलपिंडी सिटी सर्कल में 805, जेहलम सर्कल में 1019, चकवाल सर्कल में 805 और रावलपिंडी कैंट सर्कल में 805 मुख्तलिफ टैरिफ के हामिल बिजली कनेक्शंस को चेक किया गया। 58 मीटर से बिजली चोरी की जा रही थी, जिन्हें 1,13,67,000 रुपये जुर्माना किया गया। 14 बिजली चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आईएसको डॉक्टर मोहम्मद अमजद खान ने बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर आईएसको अफसरान और स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा। अटक पुलिस की जानिब से जिला भर में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बिजली चोरी में मुलव्विस 137 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक 200 के करीब मुकदमात दर्ज और कई मुलजिमान पाबंद सलासल हो चुके हैं। हसन अब्दाल, जन, फतेह जंग, न्यू एयरपोर्ट, बसाल, रंगू, ढोक अफगान, हजरो और दीगर इलाकों में मुतअद्दिद बिजली चोरों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। बिजली चोरों को हज़ारों यूनिट्स डालकर लाखों रुपए जुर्माने भी किए गए हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि कौमी मुहिम में आईएसको अमले के साथ हर किस्म का ताउन जारी रहेगा। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी है। 14वें रोज के ऑपरेशन के दौरान तमाम सर्कल में 475 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्विस पाए गए। 473 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs की दरखास्तें मुतल्लिका थानों में दायर कर दी गई हैं, जिनमें से 310 FIRs रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जबकि 14 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 6 ज़राई, 13 कमर्शल और 456 डोमेस्टिक थे।
तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके उनके यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 3,35,03,786 रुपये है। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशंस विफाकी पावर डिवीजन की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक किए जा रहे हैं। इस हवाले से डेस्को चीफ का कहना है कि बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ उनकी सरपरस्ती करने वाले डेस्को अफसरान और मुलाजमीन को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। लेस्को सर्कल ननकाना साहिब ने मजीद 21 बिजली चोरों को पकड़कर उनके कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं, जबकि 26 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं। तर्जुमान लेस्को सर्कल ननकाना साहब के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बिजली चोरों को 17,549 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल डाले गए और उन्हें 28,05,933 रुपये जुर्माना किया गया। नादहिंदगान से 10,39,167 रुपये के बकायाजात भी वसूल किए गए। तर्जुमान के मुताबिक सर्कल ननकाना में अब तक 321 बिजली चोर पकड़े गए हैं, जिनमें से 301 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। बिजली चोरों को 4,89,125 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल डाले गए हैं, जबकि बिजली चोरी में मुलविस 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान के मुताबिक क्रैकडाउन के दौरान अब तक बिजली चोरों से 42,07,339 रुपये के बकायाजात वसूल किए जा चुके हैं। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बिजली चोरों और नादान दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं और CEO कैस्को इंजीनियर अब्दुल करीम जमाली ने कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कैस्को टीमों की कार्रवाइयों की निगरानी की और फील्ड अफसरान को बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ खुसूसी मुहिम को मजीद तेज करने के अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में 42 बिजली चोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए 1048 दरखास्तें पुलिस थानों में दायर कर दी गई हैं और अब तक 135 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs दर्ज हो चुकी हैं। बिजली चोरों से जुर्माने की मद में अब तक 2,07,00,000 रुपए और नादहिंदगान से बकायाजात की मद में 592 मिलियन रुपए भी वसूल किए जा चुके हैं। उधर गैपको का भी रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गैपको सर्वेलेंस टीम्स ने कार्रवाई करके मजीद 57 बिजली चोर पकड़ लिए हैं। 626 के खिलाफ FIRs दर्ज करके 31 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजली चोरों के तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके उनको 16,71,000 से ज़ायद यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 5,53,00,000 है। चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको जान मोहम्मद अयूब ने बताया कि बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशंस की निगरानी खुद कर रहा हूं और बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक पूरी ताकत से ग्रैंड ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ साथ उनकी सरपरस्ती में मुलविस पाए जाने वाले गैपको अफसरान और मुलाजिमीन को भी मुलाजमत से फारिग करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक फौज की पेशावराना महारत और क़यादत का मयार बेहतरीन है। आर्मी चीफ ने जूनियर लीडरशिप एकेडमी शिंक्यारी के दौरे के मौके पर कहा कि जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और रिवायती और गैर रिवायती जंग में कामयाबी से कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत, ऑपरेशंस और आर्मी मेयार के मुकाबलों के शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। आर्मी चीफ ने अकेडमी में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने अपने बरोथा गैरिजन के दौरे में कसीर मुल्की स्पेशल फोर्सेज की मुश्तरका मश्क इटर्नल ब्रदरहुड 2 की इफ्तिताई तकरीब में भी शिरकत की। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुश्तरका मश्क में पाकिस्तान, काज़ाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज टीम्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आर्मी चीफ को जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की जानिब से मश्क के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मश्क का मकसद दोस्त ममालिक के माबैन तारीखी फौजी ताल्लुकात और मुस्तक़बिल के फौजी ताउन को मज़ीद बढ़ाना है, ताकि एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करके दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर अंदाज में नबर्द आजमा हुआ जा सके। आर्मी चीफ की शिंक्यारी और बरोथा आमद पर इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन ने उनका इस्तकबाल किया। नाज़रीन, पाक फौज ने अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखते हुए कराची के इलाके लियारी में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। मुफ्त मेडिकल कैंप में 355 खवातीन, 250 मर्द, 285 बच्चों समेत 890 मरीजों का चेकअप किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में फर्स्ट एड, ECG, वैक्सीनेशन, OT, डिटेंशन रूम, फ्री टेस्ट और मुफ्त अद्वियात की सहूलियात मुहैया की गई। मरीजों को अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की सहूलत भी फराहम की गई। पाक आर्मी के 5 MOs के साथ 6 सिविलियन MOs ने भी मरीजों का चेकअप किया। मरीजों को पाक आर्मी की मेडिकल टीम की जानिब से मुफ्त तशखीस के अलावा मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों से मुतालिक आगाही भी फराहम की गई। इलाका मुकीनों ने पाक फौज के इस एहसन इकदाम को बेहद सराहा है। और नाज़रीन, 20 सितंबर 1965 को भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि हमारी मंजिल लाहौर छावनी है। भारत के साबिक वजीर दिफा कृष्णा मेनन का बयान टाइम मैगजीन में शाया हुआ, जिसमें कहा गया कि भारत इस इस्तिस्वाब राय का मुखालिफ है, क्योंकि इससे कश्मीर इसके हाथ से निकल जाएगा और भारत ने 1949 से अब तक इस्तिस्वाब राय पर अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्म की 4 मरतबा खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी टाइम मैगजीन में रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें कहा गया कि भारतीय फौज पाकिस्तान की छोटी सी तरबियत याफ्ता फौज का मुकाबला न कर सकी। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को मुतअद्दिद बार भारी नुकसान पहुंचाया। टाइम्स मैगजीन के मंदूब ने जंगी कैदियों के कैंप को हार्ट से भारतीय
6 लाइट इन्फेंट्री के हवालदार के ये अल्फाज दर्ज किए। जब उसकी बटालियन ने सरहद की तरफ कूच किया तो उसे कुछ खबर न थी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग में जा रहा है। जंगी कैदियों के कोहाट कैंप से बरतानवी इंडिपेंडेंट टेलीविजन ने फिल्म दिखाई जिसमें बताया गया कि भारतीय फ़ौज अफरा तफरी का शिकार हैं और इनके हौसले बहुत पस्त हैं। मज़ीद ये कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारतीय फ़ौज के अंदर जोश जज्बा बिल्कुल नापैद था। सदर अयूब ने सलामती कौंसिल की करारदाद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की जिसके मुताबिक कश्मीर में इस्तिस्वाब राय की यकीन दहानी के बगैर फायरबंदी के लिए कहा गया था। पाकिस्तानी अफवाज ने मैदान जंग में भारतीय फ़ौज पर अपनी बरतरी बरकरार रखी। सियालकोट जम्मू सेक्टर में पाकिस्तानी अफवाज ने तमाम भारतीय मकबूजा इलाकों पर अपने हमले जारी रखे और दुश्मन के 2 टैंक चलती हुई हालत में पकड़ लिए। वाघा अटारी सेक्टर में दुश्मन के 12 टैंक तबाह किए गए। इस तरह भारत के कुल तबाहशुदा टैंकों की तादाद 494 हो गई। राजस्थान और अखनौर सेक्टर में पाकिस्तानी फ़ौज की तोपों ने भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। पाक फ़ज़ाइया ने मज़ीद 4 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए जिससे दुश्मन के तबाह होने वाले जहाज़ों की तादाद 110 हो गई। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने भारत के हवाई अड्डों अम्बाला, जोधपुर, जम्मू, जामनगर और हिलवाड़ा पर नहायत कामयाबी से हवाई अड्डों और तनसीबात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान नेवी ने बहरे हिंद में अपनी बरतरी बरकरार रखते हुए भारतीय नेवी की नकलो हरकत को बिल्कुल महदूद कर दिया। राइटर्स के रिपोर्टर जॉन चडविक के मुताबिक लाहौर की फ़िज़ा में भारत के 4 जंगी जहाज़ों में से एक को निशाना बनाया, उसे आग लग गई और वो आग के धुएं में लिपटा कलाबाजियाँ खाता नीचे आ रहा था और जिंदा दिलाने लाहौर इस नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। लबनान और सऊदी अरब के उलमा ने पाकिस्तानी सफ़ीर हामिद नवाज से मुलाकात की और उन्हें भारत के खिलाफ पूरी मुस्लिम दुनिया की हमदर्दी और तायद से आगाह किया। दुश्मन की जारहाना कार्रवाइयों से जो सरकारी मुलाजिम लापता या शहीद हुए, हुकूमत ने उनके ख़ानदानों की फ़ौरन माली इमदाद भी फराहम की। जम्मू कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। भारतीय फ़ौज ने जिला इस्लामाबाद में अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में मज़ीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फ़ौजियों ने कश्मीरी नौजवान को ज़िले के इलाके गुरोल कुकरनाग में 7वें रोज़ भी जारी फ़ौजी कार्रवाई के दौरान शहीद किया। कश्मीर जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने दावा किया है कि शहीद नौजवान में से एक की शिनाख्त उज़ैर के नाम से हुई है। इससे कबल इसी इलाके में प्रदीप नामी एक भारतीय फ़ौजी की लाश बरामद हुई थी जिससे गुज़िश्ता हफ्ते कुकरनाग में शुरू होने वाली झड़प के दौरान हलाक होने वाले भारतीय फोर्सेज एहलकारों की तादाद 6 हो गई है। ये फ़ौजी एहलकार बुध को लापता हो गया था। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार चौक में नामालूम अफराद ने भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की गाड़ी पर हमला किया। भारतीय फौजियों ने जिला राजौरी के इलाकों सेरी, गगरोट और नौशहरा के मुल्हिका इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की हैं। भारतीय पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन हसनैन मसूदी ने लोकसभा में खिताब करते हुए कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी भारतीय आइन के मुताबिक नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर को भारतीय पार्लियामेंट ने इत्तेफाक राय से खुसूसी हैसियत दी थी। दफ़ा 370 की मनसूखी यकतरफा और गैर जमहूरी इक़दाम था। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा अमरजीत सिंह ने नई दिल्ली में सहाफ़ी करण थापर को इंटरव्यू देते हुए एतराफ़ किया कि भारतीय इक़दाम से कश्मीरी भारत से मुतनफ़र हो गए हैं, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि उन पर बाहर के लोग हुकूमत कर रहे हैं और अहम ओहदों पर फाइज लोग जम्मू कश्मीर के नहीं हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की पाकिस्तान के साथ बातचीत की तजवीज़ की तायद करते हुए कहा कि जब तक भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करता, जम्मू कश्मीर में तशद्दुद का खात्मा नहीं होगा। और नाज़रीन, भारत की आलमी दहशतगर्दी का सिलसिला दुनिया भर में जोर पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान, नेपाल, बरतानिया, कनाडा समेत इंडिया में भी भारतीय दहशतगर्दी ने हमेशा अपना रंग दिखाया है। दुनिया भर से हासिल होने वाले शवाहिद से साबित हो चुका है कि भारत दहशतगर्दी फैलाने में सरे फहरिस्त है। अजीत डोवल ने पाकिस्तान के विफाकी यूनिट बलोचिस्तान के खिलाफ फर्जसराई की थी। भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव बलोचिस्तान में रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ। कुलभूषण यादव ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मदद का एतराफ़ किया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक नेपाल के माओनवाज बागियों ने भारतीय हुकूमत पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। नेपाल में 2001 के महल में होने वाले कत्ल के कतलेआम में भारतीय रॉ मुलव्विस थी। हमले में बादशाह वीरेंद्र और शाही खानदान के 9 दीगर अफराद हलाक हुए थे। मोदी सरकार के जहरीले प्रोपेगेंडे ने भारतीय फौज और सहाफती शोबे को अपनी लपेट में ले लिया। दहशतगर्दों के खिलाफ झड़प, मोदी के एक और झूठ की कलई खुल गई। भारतीय सहाफ़ी मोदी के मुतय्यन करदा झूठी रविश पर चलकर सहाफती तकाज़ों की पामाली करने लगे हैं। हाल ही में भारतीय मीडिया पर भारतीय फौजियों की दहशतगर्दों के साथ मतभेद दिखाई गई। श्रीनगर को हमेशा मोदी ने इलेक्शन करीब आने पर मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए मोदी सरकार की जंग हसाई को अभी एक हफ्ता ही गुजरा था कि मोदी सरकार की एक और भोंडी वीडियो सामने आ गई। भारतीय सहाफ़ी ने वीडियो कवरेज में ये दिखाने की कोशिश की कि श्रीनगर के इलाके में चंद दहशतगर्दों के साथ भारतीय फोर्सेज का फायरिंग का तबादला हुआ। भारतीय सहाफ़ी ने मजीद सूरत हाल को ड्रामाई रुख देते हुए बताया कि किस जांफिशानी से उनके फौजी अस्करियत पसंदों से लड़ते हुए जख्मी हो रहे हैं।
بھارتی فوج نے تعریفوں کے جھوٹے پل باندھتے ہوئے اپنی فورسز کی کارروائیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ ویڈیو مکمل جھوٹ پر مبنی ہے، جس میں واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ صحافی کے بیانات کے برعکس وہاں صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ ویڈیو سے مودی سرکار کا گھٹیا پن مزید کھل کر سامنے آ گیا، کیونکہ کوئی بھی کارروائی اتنے اطمینان سے نہیں کی جا سکتی۔ اور ادھر بھارت میں مودی سرکار کی کرپشن کی ایک اور قلعی کھل گئی ہے۔ بھارتی بینک کرپشن کا گڑھ بن گئے، جس کی رپورٹ بھی منظر عام پر آ گئی۔ بھارتی بینکس میں بڑی کمپنی، سرمایہ کاروں اور معروف شخصیات کے واجب الادا قرضوں کی معافی کے انکشافات ہوئے ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے مطابق بھارتی بینکس نے مارچ 2023 کے دوران پچھلے سال کے تقریباً $25 ارب سے زیادہ کے گردشی قرضوں کو معاف کر دیا ہے۔ دی وائر رپورٹ کے مطابق اس سے قبل بھی پچھلے 5 سالوں میں بینکنگ سیکٹر کی جانب سے کل $129 ارب کے قرضوں کی چھوٹ دی گئی۔ بھارتی بینکوں سے ان قرضوں کی وصولی میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ بین الاقوامی ذرائع کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر معاف کیے گئے قرضے زیادہ تر ڈیفالٹرز اور پروموٹرز سے وابستہ ہیں۔ بھارتی معاشی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ بڑے قرضوں کی غیر وصولی ملک میں بڑا بحران پیدا کر کے رسک مینجمنٹ سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے۔ اکنامک ٹائمز آف انڈیا کے مطابق بینکس میں کرپشن اور قرضوں کی غیر وصولی ملک میں منی لانڈرنگ کے بڑھتے واقعات کی اہم وجہ ہے۔ ٹیکس نہ دہندگان کی بڑھتی شرح مودی کی ملی بھگت اور لاپرواہی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ معروف تجزیہ کار رویش کمار کا کہنا ہے کہ بھارت کی یہی کرپٹ بینکس جہاں محض 40,000 کا قرضہ نہ دینے پر کسانوں کو خودکشی پر مجبور کرتے ہیں، وہیں یہ ملکی کالی بھیڑوں کو کئی ملین کے قرضے معاف کر دیتے ہیں۔ فلسطین کے خلاف اسرائیلی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض صہیونی فورسز نے مزید 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع جنین پناہ گزین کیمپ پر دھاوا بول دیا۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 4 فلسطینی نوجوان شہید جبکہ 30 زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے کے اکبر جابر پناہ گزین کیمپ میں بھی اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا، جبکہ غزہ کی پٹی کے علاقے خان یونس میں ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ آذربائیجان نے نگورنو کاراباخ کے علاقے میں علیحدگی پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ آذربائیجان نے توپ خانے اور جدید ہتھیاروں سے لیس فوجی دستے علاقے میں بھیج دیے ہیں۔ آذربائیجان نے واضح کیا ہے کہ آرمینیا علیحدگی پسندوں کے ہتھیار ڈالنے تک انسداد دہشت گردی کی کارروائی جاری رہے گی۔ باکو کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ آذربائیجان کی افواج نے 60 سے زیادہ فوجی چوکیوں پر قبضہ کر لیا اور دیگر فوجی ساز و سامان کے ساتھ 20 فوجی گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ علیحدگی پسندوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجموعی طور پر 7,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے میں مدد کی ہے۔ آرمینیا کی وزارت خارجہ نے فوجی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ عالمی امن کے لیے جارحانہ قوتوں کے عزائم کو ناکام بنانا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ ضروری ہے کہ اس پر جواب طلبی کی جائے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے جنگ جاری رکھیں گے۔ اور یہاں شامل کریں گے افسوسناک خبر، لاہور پریس کلب کے لائف ممبر اور پی ٹی وی سے وابستہ سینئر صحافی اور اینکر پرسن جواد فیضی کی والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ مرحومہ کی نماز جنازہ دوپہر 4 بجے پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 1 PIA روڈ لاہور میں ادا کی جائے گی۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سرنگی نے مرحومہ کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ والدہ کا انتقال بہت بڑا سانحہ ہے، غمزدہ خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر ثقافت اور قومی ورثہ جمال شاہ سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں اور سیکرٹری اطلاعات و نشریات نے بھی سینئر صحافی جواد فیضی کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے۔ ناظرین، کچھ ڈینگی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں 104 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ علی جان خان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 41، راولپنڈی میں 33، ملتان 16، گجرانوالہ میں 4، مظفر گڑھ میں 2، شیخوپورہ، ناروال، گجرات، ڈیرہ غازی خان، منڈی بہاؤدین، چنیوٹ، حافظ آباد اور لیا میں ڈینگی کا ایک نیا مریض سامنے آیا ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ کے مطابق پنجاب بھر کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 120 مریض زیر علاج ہیں اور ضلع لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے کل 52 مریض زیر علاج ہیں۔ ڈینگی کی روک تھام کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں اور محکمہ صحت کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے سول جج قدرت اللہ نے فریقین سے ایک ہی تاریخ پر دلائل طلب کر لیے۔ وکیل سفائی نعیم پنجوتا نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثنائی درخواست دائر کی۔ سول جج قدرت اللہ نے کہا کہ فرد جرم کا معاملہ آیا تو بشرا بی بی کی حاضری ضروری ہوگی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر دلائل سے قبل مختلف عدالتوں کے فیصلے جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کر دی۔
खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, बारिश बरसाने वाला सिस्टम सिंध में दाखिल हो चुका है। गर्मी के सताए कराची के अवाम के लिए भी महकमे मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ नौरीन आसिफ से। जी नौरीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। कभी शदीद गर्मी और कभी बादल, मौसम की आंख मिचौली कई रोज से जारी है। कराची के शहरी बारिश के इंतजार में हैं। अब उनका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि आज दोपहर के बाद किसी भी वक्त खुशगवार बारिशें हो सकती हैं। इस वक्त बादल आए हुए हैं, लेकिन इन बादलों के साथ शदीद हब्स भी है और हवा में नमी का तनासुब 86% है, जबकि दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इससे भी बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन उसके साथ खुशगवार बारिशों की पेशगोई भी की गई है। और इस वक्त जो मानसून का स्पेल चल रहा है, महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की थी कि इस साल मामूल से कम बारिशें होंगी। ये आखिरी स्पेल है जो सिस्टम दाखिल हुआ है सिंध में। ये अपने असरात दीगर शहरों में दिखा चुका है सिंध के, और अब ये कराची में भी आज अपने असरात दिखाएगा, जिसके बाद कल सुबह तक ये सिस्टम बारिशों का यहाँ से निकल जाएगा और ये मानसून का आखिरी स्पेल होगा। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, कराची के बाद बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की, जहाँ पे गुज़श्ता रोज़ बारिशों की वजह से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज भी वक्फे से बारिश का इम्कान है। लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत अब तक 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर में बारिशों से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया और शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान ज़ेरीन सिंध, मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान ज़ेरीन सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, ज़ेरीन सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले तुर्बत की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, नौकुंडी, दालबंदीन और लसमेला में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत हाल। और कुछ हम बात